Nakapahimulos ang 25 ka mga senior citizen, solo parents ug persons with disabilities sa gipaygayon nga Barangay Digital Literacy Caravan isip kabahin sa pagsaulog sa ICT Month kagahapon, Hunyo 9, 2026 ngadto sa Digital Training Center Tech for Ed Main Hub. Tumong sa maong kalihukan nga mapalambo ang kaalam sa digital nga teknolohiya ug masangkapan ang mga partisipante sa mga importanteng kahibalo ug kahanas sa paggamit sa social media, online platform, cybersecurity ug mga digital services aron sila mamahimong mas aktibo sa digital nga katilingban. Gihatagan og gibugaton ni Engineer Joseph Binghay, ang OIC ug Information Technology Officer 2 sa City Information and Communications Technology Department ang kamahinungdanon sa digital inclusion kun ang paglakip sa tanang sektor aron masiguro nga ang teknolohiya sayon og daling maabot sa tanan. Dako usab ang nahimong papel sa CICTD Development Team nga gilangkuban nila ni Fretz Mondero, Gerhard Kian Recabo ug Clarence Luis Portuguese. Kinsa mipaambit og mapuslanong presentasyon kalabot sa social services system ug naghatag og mga update sa Vamos Care Senior Citizen Contribution Tracker. Ang maong mga inobasyon gilauman nga mas mopalambo pa sa paghatod sa mga serbisyo sosyal ug mopalig-on sa tinguha sa kagamhanang lokal alang sa usa ka citizen-centered governance. Nagpakita ang inisyatiba sa tiunay nga pasalig sa dakbayan nga walay bisan kinsa nga mabiyaan niining panahon sa modernong teknolohiya. In the heart of changing lives, kini si Brigada Marlene Aranez Albia sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.